Har xil davlatlarga, chet davlatlariga eksport qilamiz, xudo xolasa. Rossiya, Xitoy, xudo xolasa mana Yevropa davlatlariga ularni eksport qilamiz, xudo xolasa. We are from the beginning, from the early history, by the using Great Silk Road, developing our business partnership from early time. İpakning Xitoyda paydo bo'lishi bilan bog'liq bo'lgan. We have a target of attracting 100,000 Chinese tourists to Uzbekistan. У нас сегодня вечером очень важный ужин. Приехали важные гости из Китая. Samarkand very good, China very good. У нас сегодня вечером очень важный ужин. Приехали важные гости из Китая. Шампули цветной капус. На шампунь зазорно. Надо, чтобы было все на высшем уровне, как вы умеете это делать. Я коротко озвучу наше меню. Катаки из лосося с авокадо. Рибай стейк с перцовым муссом. Лингвины а-ля вонгле. Он сейчас не свежий. Гостиница Миньон басот пайма доставка мгнетом. Rustam Mahmoudov est le chef exécutif d'un hôtel géré par des Chinois à Samarcande. Lorsqu'il cuisine pour des visiteurs étrangers, il essaye d'utiliser au maximum les produits locaux. Еда, естественно, играет ключевую роль для объединения людей, наций и культур. И из-за этого и создана Fusion. Fusion означает объединение нескольких культур. Ces dernières années, l'Ouzbékistan a fait du tourisme une industrie stratégique clé. Il a mis en œuvre une série de réformes rapides visant à promouvoir la transformation fondamentale de l'ensemble du secteur. Aujourd'hui, de plus en plus de touristes chinois visitent l'Ouzbékistan. Déjà doté de plus de 7300 sites inscrits au patrimoine culturel, l'Ouzbékistan a introduit en 2020 une politique d'exemption de visa pour les touristes chinois, ce qui constitue un autre attrait. We have a target of attracting 100,000 Chinese tourists to Uzbekistan, and we are also inviting Chinese tour operators to Uzbekistan to show our potential and to build relationships. Le Centre international du tourisme, situé à côté de la vieille ville de Samarcande, est un symbole de la détermination de l'Ouzbékistan à développer un tourisme de haut niveau. Parmi ses infrastructures, on y trouve le complexe de la ville éternelle, une salle de conférence, 8 hôtels et un amphithéâtre. Cependant, le pays a encore beaucoup à faire pour développer son marché touristique. 他们现在在不断的完善，吸引了外方投资希望中国来加大旅游产业的投资，跟他们合作，来促进这个国家的旅游发展。 Azizion Islemjonov travaille comme bagagiste à l'hôtel. Son travail l'amène à rencontrer des voyageurs de différents pays. И я, так скажем, каждый день, почти последнюю уже неделю, каждый день вижу по 60, где-то 50, 60, 90 было китайских заходов. Вот. Ну, китайский народ, он хороший, так скажем, да? Но вот все в балансе, да, то есть вот какая-то есть строгость, какое-то есть чувство, чуть-чуть так отчасти можете повеселиться и так далее. Я смотрел тоже китайские фильмы, вот, как-то эту культуру знаю. Мне нравится китайская традиция, она чем-то схожа с нашей. Но только вот я не понимаю, как они так долго живут. Вот и все, и не стареют. Поэтому китайский язык тоже есть в планах, конечно, но он трудный, конечно. La poursuite du développement touristique de l'Ouzbékistan dépend de la capacité des acteurs à exploiter pleinement le potentiel, les connaissances et les talents dont ils disposent. 东方的情怀的服务和这种
细致的管理和一种特色的东西呢，他们非常感兴趣，也是非常需要的东西。 L'Ouzbékistan souhaite attirer plus de 9 millions de touristes étrangers par an d'ici 2025. Son objectif est de faire passer la part du tourisme dans le PIB de 2,3% en 2017 à 5% en 2025. Demak, yurtimizga to islom davrigacha bo'lgan davrlarda qadimgi o'sha shaharlar, qadimgi sulolalar davrida aynan o'sha buyuk ipak yo'lini paydo bo'lishi va mana shu buyuk ipak yo'li orqali yurtimizga olib kelingan. Cette exposition sur l'ancienne route de la soie fut lancée dans ce bâtiment au style russe. Elle fut une activité d'accompagnement du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai qui s'est tenu à Samarcande en septembre 2022. Aujourd'hui encore, l'enthousiasme pour la route de la soie et les civilisations inclusives et variées de l'Asie centrale ne se dément pas. İpakning Xitoyda paydo bo'lishi bilan bog'liq bo'lgan yoki bo'lmasam buyuk ipak yo'li orqali Xitoy elchilarini, Xitoy sayyohlarini, tarixchilarini, savdogarlarini yurtimiz hududiga tashrif buyurishi. Les 100 objets exposés couvrent une période allant de 2000 avant Jésus-Christ au début du XXe siècle. Depuis plus de 20 ans, Safoura Rouzimorotova dirige le département des arts du Musée national de Samarcande. Elle organise des expositions visant à promouvoir l'intérêt du public pour la culture, l'histoire et les arts. O'sha Xitoydan ipakning paydo bo'lishi yoki ipak xom ashyosining kirib kelishi boshlangan bo'lsa-da, yurtimizda ipakni o'sha ipak qurtidan olinish jarayonidan to mana shunday biz ko'rib turgan bejirim liboslar tayyorlanishgacha bo'lgan jarayon juda ham yaxshi o'zlashtiriladi va bu yuksak darajada shakllanadi. Les fresques du musée Afrosiab montrent des envoyés de la dynastie Tang apportant des cocons et de la soie à Samarcande. Ces fresques confirment l'importance de ce tissu délicat pour les échanges commerciaux le long de la route de la soie. Elles révèlent également comment l'artisanat du tissage de la soie a été transmis d'une génération à l'autre en Ouzbékistan. Endi bu ish bizni bobolarimizdan qolgan ish, meros aslida olganda o'zi bu ish. Bu ishda to'qigan sari gullari xilma-xil bo'lib chiqadi. To'qigisi keladi to'qigan sari. L'industrie de la soie continue de se développer vigoureusement. Aujourd'hui, l'Ouzbékistan est le 3e producteur mondial de soie derrière la Chine et l'Inde. Le Siab Bazar est l'un des plus grands marchés de la ville de Samarcande. On y trouve de tout, légumes, fruits et produits secs, vêtements, bijoux, objets d'art artisanal, fleurs, mais les raisins secs sont les plus appréciés des clients chinois. Samarkand very good, China very good. À 1 heure de route du centre de Samarcande, un vignoble s'étend parmi les montagnes de l'Ourgout. Il appartient à Azamat Kakarov, 53 ans. Kasbim dehqonchilik. Ota bobomlardan qolgan dehqonchilik urf odatlarini davom ettirib kelmoqdaman. Men 4-avlodman. O'zini qo'yib ketadi. Juma? Ha, o'sha qonashon. Jumla. Hayda, bachcha. Keyin aloqib terib olaylik. Buni kelajakka Xudo xohlasa, mana hunar nimalarni o'rganib qolsanglar, hammamiz uchun yaxshi. Mana vaqtiga buni har xil dori-darmonni sepib turish kerak. Zarar kurandalarga qarshi. Keyin o'tlar, begon o'tlardan tozalab turing. Hosilimiz mo'l ko'lchilik bo'ladi. Bizani uzumlarning asosan shirinligi,
Olimlarimizni mana shu O'zbekiston iqlimiga moslashtirib, ixtisoslashtirib, navlarini ko'paytirganida birinchidan, ikkinchidan mo'tadil ob-havomiz shu uzumlarga mosligida quyosh energiyasidan yaxshi manfaatdor bo'ladi. Kakarov possède 5 hectares de vignes. Il faut beaucoup de travail pour obtenir une bonne récolte. Yaxshi eksport qilamiz. Bular dasturxonimizning mo'l ko'lchiligiga hissasini qo'shadi. Xudo xolisa bir chakkasini niyatimiz bor quritib eksport qilishga. Har xil davlatlarga, chet davlatlariga eksport qilamiz, xudo xolisa. Rossiya, Xitoy, xudo xolisa mana Yevropa davlatlariga ularni eksport qilamiz, xudo xolisa. En 2022, il a exporté 15 tonnes de raisins. Kakarov coopère depuis de nombreuses années avec Batior Bekboe. Ce dernier dirige l'une des principales entreprises de transformation et d'exportation de fruits secs et de noix d'Asie centrale. There are a lot of varieties of raisins and dried fruits which is produced in Uzbekistan, but Chinese people is the most type of prefer organic and natural products. For example, black raisins are shallow dried, natural product. Ces dernières années, les produits agricoles d'Ouzbékistan tels que les cerises, les haricots verts et les raisins secs ont afflué sur le marché chinois. La Chine représente environ 40% de toutes les exportations de raisins secs de l'Ouzbékistan. It is a very huge market and it is a very big opportunity. We are from the beginning, from the early history, by the using Great Silk Road, developing our business partnership from early time. Yeah? And it is, gave us to a lot of emotion, a lot of inspiration when we are working with Chinese companies. Au cours de ses voyages, il y a plus de 2000 ans, l'envoyé de la dynastie Han, Zhang Qian, est venu dans la vallée de Fergana. Sa visite a été le prélude à des échanges culturels et commerciaux entre la Chine et l'Ouzbékistan. Aujourd'hui, ces échanges sont de plus en plus étroits et profonds, en grande partie grâce au soutien pratique apporté par l'initiative La Ceinture et la Route. A lot of programs working with China. For example, it is one program we have China, Kyrgyzstan, Uzbekistan is a railway program to decrease time of the selling products to China. L'Ouzbékistan est un pays doublement enclavé. Non seulement il n'a pas d'accès direct à l'océan, mais il en va de même également pour ses 5 pays voisins. Le train de fret Chine-Europe a donc permis à l'économie ouzbèque de s'orienter vers l'exportation. Eng birinchi navbatda bu juda katta foyda beradi yuk tashuviga. Bu yuk tashuvida bizda 900 kilometrdan 1000 kilometrgacha yo'limizni qisqartiradi va O'zbekiston orqali Yevropaga yuklarni tezroq va arzonroq tashishni tashkillashtirib beradi. Erta Xudo xohlasa nima ishlar? Ertaga nasib bo'lsa endi mana shu qator aralarga suvni tarab sug'orish kerak. Ularga qarab turish kerak, boshidan qarab turmasangiz bir yoqqa. Aujourd'hui, tous ceux qui vivent dans les pays riverains de l'ancienne route de la soie bénéficient des opportunités offertes par l'initiative La Ceinture et la Route. En saisissant ces opportunités, ils insufflent une nouvelle vitalité au développement le long de cette route.